Zeleni pozdrav baštovani! Dobrodošli na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu razgovaramo o tome šta se sadi i seje u aprilu. Prvi na spisku je krompir. Moja gredica u kojoj sadim krompir je široka 80 cm. Precizno ću poravnati krtove služeći se trikom sa 2 štapa i kanapom. Razmak između krtova je 30 cm. Krtole sadimo na dubini od 7 do 15 cm. Imajte u vidu da međuredni razmak krompira ne bi trebalo da bude manji od 60 cm. Kako bi obezbedio dobar prinos krompira, dodajem peletirano đubrivo. Kako bi unapredio strukturu zemlje, pre ubacivanja krtola dodajem domaći proseljeni kompost. Još jedan sastojak dodajem u zemlju pre krompira, a to je mikoriza. Ona će pomoći krompiru da pokupi sve potrebne nutrijente iz tla, čak i one koji su do sada bili teško dostupni biljkama. O mikorizi ću detaljnije govoriti u posebnom videu. Za one koji nemaju baštu ili žive u urbanijim sredinama, krompir mogu posaditi i u saksije od 30 litara. Postupak je jednostavan. U saksiju od 30 litara ubacite zemlju do otprilike 1/3 visine saksije. Potom u suprotne strane ubacite 2 nakrijale kartole krompira. Na našem kanalu možete pogledati video u kome sam objasnio kako nakrijati kartole krompira. U opisu videa ću ostaviti link. Dodajemo još zemlje i đubriva. Zalijemo i to je to, naš krompir je posađen. Ova metoda, pored mnogih drugih prednosti, omogućava i veoma brzu i nenapornu sadnju. U aprilu sadimo i beli luk. Uz pomoć sejalice koju sam napravio, veoma lako i brzo pripremam rupe u koje ću ubaciti čenove belog luka. Beli luk obavezno sadite sa tanjim delom na gore, pošto će iz njega krenuti da raste nova biljka. Razmak između redova je 20 cm, dok je čen od čena udaljen 15 cm. Nakon sadnje obilno zalivamo. Ja sam moj grašak posejao jesenas, a vi ako ste kojim slučajem propustili jesenju i ranu prolećnu setvu, i dalje imate vremena da ga posejete. U saksije za rasad napravite udubljenje od oko 3 cm, zatim u te rupe ubacite 1 do 2 zrna graška. Pokrijte zemljom, zalijte i ostavite na prozorskoj dasci. Veoma brzo ćete imati rasad graška koji potom možete prebaciti u baštu, a ovim trikom ćete uštediti dosta vremena koje ste izgubili ako ste propustili optimalno vreme setve. Baštovanstvo se teško može zamisliti bez uzgajanja crnog luka, a ako ga niste ranije posadili, april je odlično vreme za to. Već pomenutom sadilicom pripremamo rupe za sadnje. Kao i kod belog luka, međurodni razmak je 20 cm, a biljka od biljka je udaljena 15 cm. Naravno, ove razmake možete prilagoditi svojim preferencijama, tipu i stanju zemljišta u koji sadite luk. A detaljnije o samoj sadnji i o tome kako da duplirate prinos crnog luka pogledajte u posebnom videu na našem kanalu na koji se besplatno možete pretplatiti klikom na dugme subscribe. Vaša pretplata će nam pomoći da u budućnosti pripremamo još više ovakvih korisnih savjeta. Zelenu salatu smo ranije posejali, a april je dobro vreme za rasađivanje zelene salate na otvorenom. Razmaci u redu i biljke od biljke su 30 cm.
Salatu u aprilu možete posijati direktno u zemlju, ali započinjanjem rasada u zatvorenom u hladnijim danima značajno smanjujemo vreme do berbe. U aprilu krećemo i sa setvom cvekle. Kako bi što ranije stigla za vađenje, ja volim da napravim rasad cvekle i kasnije rasadim u bašti. Pre setve same cvekle, seme obavezno potopite bar na pola sata u mlakoj vodi. Prilikom sadnje dovoljno je ubaciti po jedno seme, pošto će iz svakog semena nići po nekoliko biljaka. Kod formiranja rasada pratimo slične korake kao i kod većine drugih biljaka. U aprilu cveklo možete sejati direktno u baštu na otvorenom. Za međuredni razmah se preporučuje 30 do 40 cm, a biljka od biljke bi trebalo da bude udaljena 7 do 10 cm. Proverena sorta koja dobre prinose daje u svim tipovima zemljišta je Detroit. Kod direktne setve na otvorenom se preporučuje da pre same setve seme bude potopljeno na bar 24 časa. Takođe, po završetku setve obilno zalijte. Baš kao sa cveklom, u aprilu možete krenuti i sa pravljenjem rasada ili direktnom setvom blitve. Ovo povrće se veoma lako gaji i nije zahtevno po pitanju zemljišta, a kada biljka pravilno stasa, njeno lišće će vas neprekidno hraniti do prvih snegova. U aprilu možete direktno posejati još krastavac i sve vrste tikvica. Ovo su naši predlozi za sadnju i setvu u aprilu. Ako vam se dopao video, lajkujte ga, pretplatite se na naš kanal, podijelite video sa prijateljima, a u komentarima podijelite sa nama šta sve vi sejete i sadite u aprilu. Do sljedećeg videa, zeleni pozdrav!